नमस्कार बंधुरा आरजे गोट फार्मे आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आशा करी सकलेई भालो आछेन सुस्थ आछेन। तो आमार संगे जारा जुक्त रयेछेन बा आमार चैनेलेर संगे जारा जुक्त रयेछेन तो सकलेर सुस्वास्थ्य कामना करे आजके एटाई शेयर करब जे ब्लैक बेंगल थेकेও किन्तु आमरा गोट फार्मिंग करते पारी। सेटाके जोदि एकटू उन्नत प्रजातिर कोनो एक मेल दिए ब्रिडिंग करिए क्रसब्रिड तैरी करी तो सेटाई देखानोर छिलो जे आजके आमी एकटू व्यस्ततार कारणे तेमन कोनो टपिक्स निये आलोचना करते पारलाम ना बा भिडियोटा तैरी करते पारिनी। तो एटाई अल्प समयेर मध्य शेयर करार एक चिंता भावना करी जे आपनारा सम्पूर्णभावे भिडियोटी देखुन और छागलगुलोके देखुन जे आमरा जोदि ब्लैक बेंगलेर संगे एक उन्नत मेल दिए क्रस करिए एकटू उन्नत छागल तैरी करे फार्मिंग करते पारी ताहले हयतो आमादेर समाज बा बेकारत्व दूरीकरणे एक भालो जायगा आमरा करे निते पारी। तबे आमादेर जेटा करते हबे सेटा होच्छे कठोर परिश्रम करते हबे। जे आमरा 5टा दिए शुरू करी बा 10टा दिए शुरू करी आमादेर परिश्रमटा करते हबे ताहलेई किन्तु आमरा एकटा भालो जायगा पेते पारी। तो आमार छागलगुलोके देखुन और आमार छागलके किन्तु आमी जेटा देबो सेटाई खेते अभ्यस्त। देखुन आजके आमेर पाता दिएछि सेटाओ किन्तु एरा खाচ্ছে। सकाल থেকেই आमी अनेकबार दिएछि, आम गाछ पाशेई काटा हयेछिलो सेखान थेके डाल एने देওয়া হয়েছে। तो पेछनेও देखुन आमी देखाबो जे पेछने जे आमेर डालेर जे बाकलटा थाके सेटाओ किन्तु खेये फेलेছে। तो आर छागलगुलो देखानोई जे उद्देश्य जे अनेकेई हयतो भावेन जे ब्लैक बेंगल दिए कमार्शियाली फार्म होते पारे ना बा समस्या हय। तो बंधुरा ना एकदमई नय, जे आपनादेर चेष्टा और आपनादेर परिश्रम जदि थाके सठिक थाके ताहले किन्तु अवश्यई आमरा एकटा भालो जायगा तैरी करते पारी। तो नतून जारा फार्मिंग करछेन तादेर उद्देश्ये एटाई बोलबो जे जेई जे छागल दिए शुरू करुन ना केन অন্তত একবার দুবার বাচ্চা দিয়েছে তেমন ছাগল দিয়েই ফার্মিং শুরু করবেন। তাহলে হয়তো আমি যতটা ধৈর্য ধরেছি বা আমি যতটা দিন প্রতীক্ষা করেছি এতটা অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা করতে হবে না, তার আগেই আপনারা একটা ভালো রেজাল্ট পাবেন। সেই বাচ্চাটা যে ছাগলটা বাচ্চা দেবে বা একবার দুবার বাচ্চা দিয়েছে তাকে যদি আপনি নিয়ে শুরু করেন তো সেখানে কিন্তু তার থেকে 6 মাস বা 7 মাসের মধ্যেই আপনি রিটার্ন বাচ্চা পেয়ে যাবেন যদি সঠিক পরিচর্যা বা যত্ন করেন। তো আর বেশি কিছু বলবো না, জাস্ট ওই ছাগলগুলো দেখানোই হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য ছিল যে আপনাদের সঙ্গে আমার ছাগলগুলোকে সুন্দর করে পরিচয় করিয়ে দিই বা আপনারা দেখুন আর আশীর্বাদ করবেন যেন আমি এটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আরও সুন্দরভাবে আমি ফার্মটাকে সাজাতে পারি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ঈশ্বরের কাছে এই কামনাই করি। আমি ফিরে আসবো খুব তাড়াতাড়ি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার।